तो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरे पेश किए गए 20 बिंदु शांति प्रस्ताव को मानने से इनकार करने पर खतरनाक परिणाम की धमकी के विरोध में कृष्णानगर पोस्ट ऑफिस मोड़ पर एसयूआई कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से विरोध सभा आयोजित की गई और इस पार्टी के सभी नदिया दक्षिण संगठनात्मक सचिव जिला समिति के सचिव अंजन मुखर्जी ने कहा कि यह प्रस्ताव फिलिस्तीन को अमेरिका इजराइल का पूर्ण उपनिवेशन बनाने की योजना है, फिलिस्तीन की स्वतंत्रता और संप्रभुता पर गंभीर चोट पहुंचाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के पुतले जलाकर शांति प्रस्ताव का विरोध किया गया। पुतले में आग नदिया जिला समिति के कमल दत्त ने लगाई। আপনারা সকলেই জানেন দীর্ঘ 2 বছর ধরে ইসরায়েল এবং প্যালেস্টাইনের মধ্যে যে যুদ্ধ চলছে তা বন্ধ করার অজুহাতকে সামনে রেখে ডোনাল্ড ট্রাম্প এক অমানবিক শান্তি প্রস্তাব দিয়েছে। একদিকে তারা গাজায় ত্রাণ পৌঁছানোর জন্য 40টি দেশের 44টি জাহাজকে যেভাবে আটকে রেখে এবং যারা ত্রাণ নিয়ে গেছিল সমাজকর্মী পরিবেশবিদ তাদেরকে আটকে রেখে তাদের উপর বর্বর আক্রমণ করেছে, যা অত্যন্ত অমানবিক ও ভয়াবহ। তার থেকেও মারাত্মক আজকে শান্তি প্রস্তাবের নাম করে যেভাবে গাজাকে আমেরিকা এবং ইসরায়েলের উপনিবেশ বানানোর অপচেষ্টা করছে এবং গাজার স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বকে হরণ করছে, তাকে ধিক্কার জানিয়ে আপনারা সকলেই জানেন